بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن اصدق الكلام کتاب اللہ واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، کبریائیاں دے مبارک کلمات اللہ رب العزت دی ذات دی واسطے خاص بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیوں، محترم دوستو، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر آیت الکرسی دے حوالے دے نال چند باتاں عرض کیتیاں سن۔ آیت الکرسی دا پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، انشاءاللہ تعالی اس تے بات کریں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں مگر اوہو ہی ہے، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات نو بیان کیتا سی میں کہ قرآن مجید فرقان حمید دی یہ آیت سردار آیت ہے، یہ واحد آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے سب تو زیادہ اپنا تذکرہ فرمایا ہے، اور سب تو زیادہ اللہ رب العزت دی توحید دا تذکرہ اس آیت مبارکہ دے اندر ہی خالص توحید بیان کیتی گئی۔ توحید دیاں تین قسماں بیان کیتیاں گئیاں نے۔ پہلی قسم اس باتوں ہر انسان نو جنہیں کلمہ پڑھیا ہے اللہ دی توحید دی گواہی دیندا ہے، وہ بندہ نبی دی رسالت دی گواہی دیندا ہے، انہوں اس بات تو آگاہ ہونا چاہیے کہ توحید دیاں تین قسماں نے۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، اس تو مراد یہ آ کہ سارے کماں دے اندر اللہ رب العزت نو کلا مننا، سارے افعال دے اندر کہ اللہ رب العزت کلا ہی پوری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ساری مخلوق دا رازق ہے، پوری کائنات دا نظام وہ کلا رب چلا رہا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی عبادت دے اندر اللہ رب العزت نو کلا مننا، عبادت صرف او دی کیتی جائے، او دے نال کسی نو شریک نہ بنایا جائے۔ توحید الوہیت دا اقرار کرن تو بعد اقرار کرن والا صرف اللہ رب العزت دے بارے ہی تصور کرے کہ اوہو ہی داتا ہے، نفع نقصان دا مالک بھی ہوئے، دعاواں بھی کلا رب سندا ہے، حاجت روا بھی صرف او ہے، مشکل کشا بھی صرف او ہوئی ہے، مدد واسطے پکاریا جائے تو صرف انہوں پکاریا جائے، ہر قسم دی امید اللہ رب العزت تو وابستہ رکھی جائے، دل دے اندر صرف اللہ رب العزت دا خوف ہوئے، اللہ رب العزت تے صرف اور صرف او دی ذات تے توکل ہوئے، نظر ان دے واسطے، نیاد ان دے واسطے، جانور ان دے واسطے ذبح کیتے جان،
الغرض ہر قسم دی عبادت اللہ رب العزت دی ذات دے واسطے کیتی جائے، غیر اللہ دی محبت نو دل چوں کڈیا جائے اور صرف اللہ دی محبت نو اپنے دل دے اندر بسایا جائے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اور آخری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ رب العزت دے نامہ دے اندروں انہوں کلا تصور کیتا جائے کہ اللہ رب العزت دے بڑے اچھے اچھے نام نے، ان دیاں صفات نو کسی اور بندے دے اندر شامل نہ کیتا جائے۔ انسان اپنے ذہن اندر، اپنے تصور اندر، حقیقت دے اندر بھی یہ ہوئی بات رکھے کہ اللہ رب العزت دے بارے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ یہ توحید الاسماء والصفات ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ توحید ایک ایسا جملہ ہے جہدے تے انبیاء دیاں بھی جاناں چلیاں گئیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل دے منصوبے بنائے گئے، نماز دی حالت دے اندر آپ دی گردن تے اونٹ دی گندی اوجڑی سٹی گئی، آپ دے رستے چ کنڈے بچھائے گئے، دیوانہ اور مجنوں کیا گیا، ساحر کیا گیا، دم کٹا کیا گیا، بے نسلہ کیا گیا، بہت سارے مخفف اور القابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دیتے گئے اس اللہ رب العزت دی توحید دی خاطر، لیکن نبی دے پیر ڈگمگائے نہیں، کیونکہ اللہ دی توحید دا اقرار کیتا سی۔ تو اللہ رب العزت نے اس جملے دے اندر اللہ لا الہ الا ہو، یہ دے اندر 5 لفظ نے، اللہ لا الہ الا اللہ الا ہوا، یہ 5 جملے نے، سب دے اندر پوری آیت مبارکہ دے اندر ہی اللہ رب العزت نے اپنی توحید نو اجاگر کیتا ہے، اور جملے دا آغاز بھی اللہ دی توحید تو ہو رہا ہے۔ اس واسطے اس آیت نو آیتاں دی سردار کیا گیا ہے، آسمان اندر بھی، زمین اندر بھی، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی ادنا، کوئی اعلیٰ، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی بادشاہ، کوئی بھی نہ آسمان دیاں بلندیاں چ، نہ زمین دیاں گہرائیاں چ، کوئی بھی معبود نہیں الا ہوا، مگر اللہ رب العزت دی ذات ہی معبود ہے۔ ایک دفعہ نا عیسائیاں دے پادری اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے، آپ دے نال مناظرہ ہویا، انہاں بڑے اللہ رب العزت دے نال شریک ٹھہران دی کوشش کیتی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹا ثابت کرنے دی کوشش کیتی۔ تو اللہ رب العزت نے نا سورہ آل عمران دی پہلی آیت نازل فرمائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ بہت زیادہ مقامات، کئی مقامات نے قرآن مجید کے اندر جتھے اللہ رب العزت نے اس جملے کا استعمال کیتا ہے کہ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو دس دیو کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اللہ اپنی صفات دے اندر، اپنے نامہ دے اندر، اپنی قدرتاں دے اندر، اپنی طاقتاں دے اندر، اپنی حکمتاں دے اندر، اپنے فیصلیاں دے اندر، اپنے اختیارات دے اندر وہ رب کلا ہے، لیس کمثلہ شیء، ان دی جیسی کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا جدو کوہ طور تے گئے نا تو رات دے نسخے لین واسطے سرداراں نو نال لے کے گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو اتنے آ گیا ہے، تے تیری قوم نے تو پچھے بچڑے دی عبادت شروع کر دیتی، سامری نے انہوں نے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے،
تو واپس اپنی قوم کے اندر جدو تشریف لیا نا کہ انہاں آن کے قوم نو جدو ڈانٹیا تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ساڈا یہ اندر اختیار ہی نہیں سی، سامری نے کام ہی یہو جہا کیتا ہے، سارے لوگوں دے زیور اتروا لے گئے۔ کیا ایک تواڈے واسطے معبود بنایا جائے گا اور انہوں سب نو جلا کے انہیں تپش دے کے اگ دے اندر انہیں وہ بچڑا تیار کیتا اور وہ دی عبادت شروع کر دیتی گئی، اور قوم نو کہندا کہ موسیٰ ایویں پہاڑاں تے لگا پھردا ہے، خاک چھاندا پھردا ہے، تہاڈا رب تے اصل آئے۔ لوگوں نے عبادت شروع کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام جدو واپس تشریف لے آئے، قوم نے جدو یہ سارا معاملہ سامنے رکھیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی اوندا نام و نشان مٹا دیاں گے، تہاڈا رب اوہو ہی ہے، او دا کوئی ثانی نہیں، او دا کوئی شریک نہیں، او رب کلا ہے۔ تو اے توحید والا جملہ ایسا جملہ ہے، لوگوں نے ایدی آڑ دے اندر رب دے نال شرک کرنا شروع کر دیتا۔ تو بہرحال اس طرف میں بعد دے اندر آواں گا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، ایک دن میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے سوار سا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی میں حاضر ہاں اور اسی سعادت مند دے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تو جاننا ہے کہ بندیاں تے اللہ رب العزت دا کی حق ہے؟ کیا نہیں اللہ دے نبی، اللہ و رسولہ عالم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک بندیاں تے اللہ رب العزت دا حق یہ کہ بندے صرف او دی عبادت کرن، او دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہران۔ اور تھوڑی دیر تو بعد آپ نے فرمایا کہ تینوں پتہ ہے کہ اللہ دا بندیاں تے کی حق ہے؟ نہیں اللہ دے نبی، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دا بندیاں تے یہ حق ہے اگر بندے رب نال شریک نہ ٹھہران، بندے رب نال شرک نہ کرن، پھر اللہ رب العزت دا حق یہ کہ انسان اللہ رب العزت اپنی جنت عطا کر دے جدو دے نال شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق میں تو ہاڈے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیج دیتا ہے، ایک ایسا رسول مبعوث کر دیتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ اے میرے نبی دے امتیو تو ہاڈے پیر دے اندر کنڈا بھی چبھدا ہے، او دی تکلیف نبی اپنے دل دے اندر محسوس کردا ہے، اس نبی نو میں بڑا ہی شفقت دا دل عطا کیتا ہے، بڑا رحم دل بنایا ہے، بڑا شفقت والا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر او لوگ پھر جان، اللہ رب العزت فرماندے نے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر او لوگ اعراض کر لینا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے میرے نبی پھر اعلان کر دیو مینو میرا رب ہی کافی ہے جڑا بہترین کارساز ہے، میرے واسطے میرا رب ہی کافی ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں او دے تے بھروسہ کرنا وا، میں او دے تے ایمان لے آنا وا، میں اللہ رب العزت تے مکمل یقین رکھنا ہاں جڑا عرش عظیم دا مالک ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ رب العزت دے سامنے لاڈلے پیغمبر نے نا اللہ دے سامنے ساریاں باتاں کر لیندے سن۔ اللہ رب العزت نے اس تو پہلو قرآن مجید دے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت سورہ نمل دے اندر ایک واقعہ بیان کر دینے، میری تیری بات نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ایک واقعہ بیان کیتا۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اینج کر کے پرندیاں دی حاضری لگائی، کوئی پریزنٹ نظر آیا، کوئی ایبسنٹ نظر آیا، تے اللہ رب العزت نے اس بات دا نقشہ اپنے قرآن اندر کھچے آئے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اللہ رب العزت پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے ساریاں پرندیاں دیاں حاضریاں لگائیاں، ہد ہد نظر نہیں آیا، تے کہندے نے مالیا لا ارل ہد ہد ام کان من الغائبین فقال مالیا لا ارل ہد ہد ام کان من الغائبین۔ کیا ہد ہد واقعی غائب ہے یا مینوں ہی نظر نہیں آ رہا؟ جو تو ساری تفتیش کیتی گئی، ویریفیکیشن کیتی گئی، انٹیلیجنس والیاں دسیا اللہ دے نبی سلیمان جی ہد ہد تے واقعی کوئی نہیں دا، تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کی کہندے نے لو عذبنہ عذابا شدیدا اولا اذبحنہ اولا یاتینی بسلطان مبین۔ میں انہوں سخت سزا دیاں گا یا میں انہوں ذبح کر دیاں گا اگر وہ میرے کل کوئی معقول دلیل لے کے نہ آیا، اگر کوئی شرعی عذر میرے سامنے پیش نہ کیتا، میں ہد ہد نو بڑی سخت سزا دیاں گا۔ تے اللہ رب العزت فرماندے نے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تھوڑی دیر گزری، ہد ہد بھی اڑدا اڑدا آ گیا، تے نبی سلیمان پوچھدا ہے ہد ہد اے چھوٹا جہا پرندہ جے، ایک سر تے ٹوپی بنی ہے، لمبی ساری چونجے، زمین دے اتے ٹھونگے ماردا نظر آئے گا، او ویکھو کیڈا پیارا پرندہ ہے، او دا کول ہی رب نو اتنا پسند آیا، او دیاں باتاں ہی رب نو انیاں پسند آئیاں۔ میرے رب نے ہد ہد دی بات نو محمد دے سینے تے قرآن بنا کے نازل کر چڑے آئے۔ ہد ہد آ جاندا ہے، نبی سلیمان پوچھ دینے ہد ہد کتھوں آیا ہے، ذرا مینوں جواب تے دے، جواب پیش کر۔ تے ہد ہد کی کہندا ہے فقال احطت بما لم تحط۔ اے نبی سلیمان اگرچہ تینوں اللہ نے دنیا دی بادشاہت بھی دیتی ہے، اگرچہ اللہ نے تینوں نبی بھی بنایا ہے، اگرچہ اللہ رب العزت نے تینوں بادشاہت بھی عطا کیتی ہے، لیکن میں ایک ایسی خبر لے کے آیا، گل بڑی سننا لیے، اے نبی سلیمان ایک ایسی خبر لے کے آیا جدا تینوں بھی علم کوئی نہیں۔ میں ایک ایسی خبر لے کے آیا، نبی سلیمان پوری دنیا دا بادشاہ ہے، پیڑیاں دا نہیں، او میرے بھائی ضلع قصور دا نہیں، ضلع شیخوپور دا نہیں، گجرانوالے دا نہیں، لاہور دا نہیں، فیصل آباد دا نہیں، پوری دنیا دا بادشاہ ہے، لیکن ہد ہد کی کہہ رہا ہے اے نبی سلیمان میں ایسی خبر لے کے آیا ہاں جدا تینوں علم ہی کوئی نہیں۔ میں چھوٹا جا پرندہ اڑدا اڑدا دور نکل گیا، بِسَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور وہ خبر ایسی ہے جڑی ہے ہی سچی تے کھری ہے، کیونکہ اپنی اکھاں دے نال ویکھ کے آیا، ملک سبا دے اندر پہنچیا۔ کہ اللہ رب العزت دا قرآن کی کہندا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں اتھے ایک عورت نو ویکھیا ہے حکمرانی کر دیے پئی جدا نام ملکہ بلقیس ہے، اے جناب او دے کرن والے او دے حواریاں دا کام کیے، خود بیان پیا کردا ہے۔ انسان نہ سوچ درا
ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਜਦਤੁਹਾ व कौमुहा यसजुदून लिशम्सी मिन दूनिल्लाह वज़य्यन लहुमुश्शैतान अअमालुहुम फसद्दहुम अनिस्सबील फहुम ला यहतदून। वजदतुहुम मैं ओनू भी पाया है ते ओदी कौम नू भी पाया है, सूरज दी परस्तश करदे पे ने, सूरज दे सामने सजदा करदे पे ने, सूरज दे सामने मत्थे टेकदे पे ने। ते हुद आंदा की है अल्लाह यसजुदु लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्द व यअलमु मा तुखफून व मा तुलिनून। हालांकि सजदा ते ओनू करना चाहिदा है, रकू ते ओदे वास्ते आ, क़याम ते ओदे वास्ते आ, सजदा ते ओदे वास्ते आ जिहड़ा आसमान और ज़मीन दियां छुपियां चीज़ां नू जानन वाला है। ते कहंदा कि ये हुद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इबादत ते ओदी करनी चाहिए है जिदे तो इलावा कोई माबूद ही कोई नहीं। और सुन ते सुन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान ही सूरह नमल ही 19वां पारा ही घर जाके तर्जमे वाला कुरान खोल के पढ़ ली। अल्लाह दी कसम एक छोटा जा परिंदा मेरी तेरे अकीदे दी इस्लाह करना चाहता है और वो कहता है ए नबी सुलेमान मैं उथों दी कौम नू वेख्या है, मलका बलकीस नू वेख्या है, वो ते जनाब सूरज दे सामने सजदा करदे पे ने। हालांकि सजदा ते ओनू करना चाहिदा है जिहड़ा ज़मीन दियां छुपियां चीज़ां नू भी जानदा है, आसमान दियां छुपियां चीज़ां नू भी जानदा है। अज मुसलमान ने बेटियां दा एक होर बाबा बनाया है, बेटियां वास्ते वखरा रब है, बेटियां वास्ते वखरा रब है, बारिश पान वास्ते वखरा रब है, हनेरी चलान वास्ते वखरा रब है, डुबियां तरन वाला वखरा रब है, डुबदियां तरन वाला वखरा रब है, तरदियां डुबन वाला वखरा रब है, दुआवां सुनन वाला वखरा रब है, इब्तलावां टनन वाला वखरा रब है। वखरे वखरे रब बना छड़े ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा। ओ लोगो अल्लाह तो इलावा कोई माबूद कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई हाजत रवा कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात दा तज़किरा अपने कुरान अंदर कर छड़िया। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने एक दिन अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलातो व सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों सवाल कीता, ए अरसां वाले रब्बा मैनू कोई ऐसा कलमा सिखा दे मैं जिदा कसरत दे नाल विरद करदा रवां। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने ए मूसा ला इलाहा इल्ला हुवा एदा कसरत दे नाल विरद करया कर। ते मूसा कहंदे ने अल्लाह जी ए ते सारी दुनिया ही कलमा पढ़दी है। अल्लाह दे नबी जी जिन्नू वेखो दी मुंह ते एक कलमा है, ओदी जुबान ते कलमा जारी है ला इलाहा इल्ला हुवा। अल्लाह ते सारे पढ़दे फिरदे ने। अल्लाह रब्बुल मांदे ने ए मेरे नबी मूसा अलैहि सलातो व सलाम इस कलमे दी पहचान की है, इस कलमे दा मुकाम की है, इस कलमे दी अजमत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने ए मूसा अगर सत्ते आसमान मिलाए जान, सत्ते ज़मीनां मिलाइयां जान, मेरे अल्लाह फरमांदे ने सारियां नू मिला के एक पलड़े दे अंदर रख दिता जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह नू एक पलड़े दे अंदर रख दिता जाए। अल्लाह फरमांदे ने मैनू मेरी किबरियाई दी कसम है ए मूसा सत्ते आसमान ते सत्ते जमीना मिल के भी ला इलाहा इल्लल्लाह दे वजन दा मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान ने तेनू मजाक बना लिया, दर दर दा मुसलमान सवाली बनया फिरदा। और इहो ही बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर खुतबे दे अंदर बयान करया करदे सी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो अल्लाह कोलों डर जाओ जिवें डरन दा हक है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, लोगों ने तो रब दी उवें कदर कीती नहीं जिवें करनी चाहिए सी।
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲੇ, ਉਰਸ, ਠੇਲੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਕੰਜਰ ਨੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਨਾਊਦ ਬਿल्लाहि मिन ज़ालिक, ਹਿਜੜੇ ਨੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਭੇੜੀਆਂ 'ਚ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਕਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਨਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਕਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कलमे की निस्बत के नाले मुल्क हासिल किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन सब तो ज्यादा शिरक भी इत्थे ही हो रहा है। और यार काफरां दा ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहासबा करना ही नहीं, उन्हां दे अमाल नामे ते अल्लाह ने वेखना ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। वो जड़ा ना फरमान है मैं तो उहदे वास्ते तराजू लगाना ही नहीं, बगैर तराजू लगान तो अल्लाह जहन्नम रसीद कर देगा। और मुसलमान सोच जिन्हें कलमा पढ़ के रब दे नाल शिरक कीता उहदा हाल की होएगा। उहदा हाल की होएगा? खालिस शिरक की आमेदस नहीं होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीसे कुदसी है, अल्लाह फरमाते ने जमीन आसमान का खिलाफ भर के लाया, शिरक की छिट ना होए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं सारे गुनाह माफ़ कर देंगा। इंसान मैं गुनाह माफ़ करने ते कादर हाँ, लेकिन शिरक की अगर छिट आमेदस होई ना, मैनू मेरी किबरियाई की कसम है मैं वो माफ़ नहीं करनी। दुनिया गुमराह नहीं हुई फिरदी, हाजत रवा मनी फिरदी, लोगों को मुश्किल कुशाक मनी फिरदी। अल्लाह ने फरमाया लैसा कमिसली ही सही, वो जैसी कोई मिसल है ही नहीं। शफावा वो देंदा है, वबावा वो लगाता है, नफे नुकसान का मालक वो, जिंदगी वो देंदा है, मौत वो देंदा है, बेटे वो देंदा है, बेटियां वो देंदा है। इस तौहीद का तज़किरा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह ने इस जुमले के अंदर किया है। मेरे और थोड़े पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो लोगों का हिसाबो किताब लैन लगेंगे, मेरी उम्मत दा एक गुनहगार आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सामने खड़ा कर दिता जाएगा। ता हद्दे निगाह 99 रजिस्टर गुनाहां दे होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 99 रजिस्टर दे और एक एक वर्का जड़ा है ता हद्दे निगाह होवेगा। बंदे दियां करतूतां, बंदे दे गुनाह ही गुनाह लिखे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे नूं एक पासे खड़ा कर लैणगे। सोचिया कर किसे ते इल्जाम लगाना है, किसे दियां गिबतां करदा फिरना है, किसे दियां इज्जतां उछालना फिरना है, किसे दे हक खांदा फिरना है। और सोचिया कर अल्लाह ने अगर कल्ला कढ़ लिया तो बनेगा की? अगर अल्लाह ने पूछ लिया उत्थे जवाब की देगा? किसे नूं बदनाम करदा फिरना है। सोचिया कर अल्लाह दे हाँ जवाब की देगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे नूं अलहदा कढ़ के पूछणगे, ए मेरे बंदे आ गुनाह तू कीते ने? वो कहेगा हाँ अल्लाह मैं कीते ने। बंदा नीवी पा के खड़ा है, सिर चुकन की हिम्मत कोई नहीं, निगाहां चुकन की हिम्मत कोई नहीं। उत्थे जनाब नदामत दा मारिया, शर्मिंदगी दा मारा खड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमानगे ऐ मेरे बंदे जड़े मैं तेरे ते किरामन कातिबीन बैठाए सन, उन्होंने तेरे ते जुल्म ते नहीं किया। क्या कोई ऐसा गुनाह है या तेरे अमाल नामे दे अंदर जड़ा उन्हें अपने कोलों दर्ज कर दिता होए और तू ना किया होए? कहता है नहीं नहीं अल्लाह ये तो हो ही नहीं सकता, वो सारे गुनाह विच ने अल्लाह जड़े मैं कीते सन, अल्लाह तेरे फरिश्तियां ने कोई कमी नहीं की ना इजाफा किया है, अल्लाह सारे भी ऐनी ही गुनाह मौजूद ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमानगे हुण बंदिया दस ते सही नाम
کوئی ہور اجے معاملہ رہندا ہے کہندا اللہ سب کچھ وعدے ہو چکے آئے اس بندے نو پتا ہے میری نجات دا امکان کوئی نہیں میری نجات دا ذریعہ کوئی نہیں وہ بندہ ندامت دا ماریا شرمندگی دا ماریا نظرہ چکا کے کھڑوتا ہوئے گا اللہ فرمان گے او میرے بندے اج تیرے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اللہ فرمان گے کیا تیرے کول کوئی نیکی ہے یا او جناب اپنے ماضی تے نظر مارے گا اللہ مینوں تے کوئی نیکی نظر نہیں آندی او سوچ اسی نیکیاں کر کے بھی ضائع کر لینے ہاں ادھر نماز پڑھی اوتھے جا کے غیبت کر دیتی ایتھے نماز پڑھی اوتھے اگلے دی عزت اچھال دیتی ایتھے نماز پڑھی او دے تے تہمت لگا دیتی ایتھے نماز پڑھی او دی عزت نو پارا پارا کر دیتا اللہ دی قسم ہے اللہ نے ایک غیبت والے موضوع تے ہی پھڑ لیا تے میری تے تیری جان نہیں چھوٹ سکتی اللہ نے ریاکاری تو ہی پھڑ لیا میری تے تیری جان نہیں چھوٹ سکتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ اپنے ماضی تے نظر مارے گا کہے گا اللہ مینوں تے کوئی نیکی نظر نہیں آندی اللہ فرمان گیا اج تیرے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا نسائی دی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العزت فرمان گے اے میرے بندے تیری ایک نیکی ساڈے کول اج بھی محفوظ ہے ایک نیکی محفوظ ہے وہ بندہ کہے گا دل دے اندر سوچے گا 99 رجسٹر گناہ دے ایک چھوٹی جی نیکی دا کی مقابلہ ہے میرے آقا فرماندے نے ایک پرچی کڈی جائے گی ایک بطاقہ لے آندا جائے گا ایک چھوٹا جا خط لے آندا جائے گا ایک چھوٹی جی چٹ لے آندی جائے گی اللہ دے ہاتھ دے اندر تھما دین گے اللہ فرمان گے اے میرے بندے اینو پلڑے دے اندر رکھنا وہ کہے گا اللہ 99 رجسٹر گناہاں دے ایک پاسے پہنے اللہ اس چٹ دی کی اہمیت ہے اللہ فرمان گے رکھتے صحیح او بندہ رکھے گا اللہ رب العزت دی رحمت دے نال پلڑا چک جائے گا گناہاں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس چٹ نو کھولیا جائے گا او دے اندر لکھیا کی ہوئے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بندہ توحید پرست ہوئے گا بندہ مواحد ہوئے گا اگرچہ گناہ بڑے کیتے ہون گے او دے گناہاں دے اندر ہر گناہی ہوئے گا لیکن توحید پرست ہوئے گا انہیں اللہ رب العزت تو علاوہ کسی نو بیٹے دین والا نہیں منیا ہوئے گا بیٹیاں دین والا نہیں منیا ہوئے گا بگڑی بنان والا نہیں منیا ہوئے گا حاجت روا نہیں منیا ہوئے گا مشکل کشا نہیں منیا ہوئے گا میری تیری فصل اچھا اسر نہ دے وے اچھا چاڑ نہ دے وے اسی جناب جانیاں تعوید کروانے ہاں اگر جناب کسے دی فصل اچھا چاڑ دے وے اسی جناب جانے ہاں حسد دے مارے تعویذ کروانے ہاں اللہ دے نال شرک کرنے ہاں لیکن اس بات نو یاد رکھ لینا اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو سلام پھر دے سن ہر نماز تو بعد ایتھے بھی دعا لکھی ہے میرے آقا پڑھ دے سن اللہم لا مانی لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد اے عرشاں والے ربا جنوں تو عطا کرنتے آئے پوری دنیا رل کے نہیں کھو سکتی اور جنوں تو نہ دینتے آئے پوری دنیا مل کے عطا نہیں کر سکتی اے رب دی توحید ہے مسلمان تے گمراہ ہو چکی ہے انہیں تے جناب پتہ نہیں کیڑے کیڑے راستے کڑ لے اللہ دے نال شرک کرن دے اور اللہ رب العزت نے نا قرآن مجید دے اندر ایک اور مقام بیان فرمایا اللہ رب العزت فرماندے نے کہ اللہ نے کوئی اپنا بیٹا نہیں بنایا اللہ نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا اگر اللہ دا شریک ہوندا نا اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن مجید اندر بات بیان فرمائی آج کہندے نے نا ہاں اللہ بھی مشکل کشا ہے لیکن اللہ نے تھوڑے تھوڑے اپنے نیک لوگوں نے بھی اختیار دیتے ہیں اللہ کہندا کسی کو کوئی اختیار نہیں انشاءاللہ یہ موضوع اگے آئے گا تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میرے شریک ہوندے نا تے پھر ہر شریک اپنی اپنی الگ مخلوق بنا لیندا اپنی اپنی الگ دنیا بنا لیندا اپنی اپنی الگ حکومت بنا لیندا اور ایک شریک دوسرے شریک تے چڑھ دوڑدا اس واسطے اللہ لا الہ الا ہو اللہ کلا ہی اودا کوئی شریک نہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुहानू बरादरी मजबूर कर दिए, तुहानू औलाद मजबूर कर दिए, बीवी बच्चे मजबूर करते ने, दोस्त अहबाब मजबूर करते ने। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और रब ऐसा रब है इदा कोई बेटा नहीं, ना वो विचों किसी दे जम्मिया है, ना उहदे विचों कोई जम्मिया है, ना खुद किसी दी औलाद है, ना ओदी कोई औलाद है, ना ओदी बीवी, ना ओदे बच्चे। और वो ऐसा रब है इंसान दी शादी तो बाद तमा है कि मेरी औलाद होए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं ऐसी ज़ात हाँ, ना मैनू औलाद दी ख्वाहिश है, ना मैनू बीवी दी ख्वाहिश है। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। दुनिया दी कोई ताकत रब नूं मजबूर नहीं कर सकती। इहदा नाम तौहीद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर दूसरे मुकाम ते बयान फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाअ बिनाहा व अंज़ल मिनस समाइ माअन फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तअलमून। अल्लाह फरमाते ने उस रब दी इबादत करो, ओदी पूजा करो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जिन्हें जमीन नू फर्श बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने आसमान नू छत बनाया। व अंज़ल मिनस समाइ माअन, जिन्हें आसमान तो पानी बरसाया। व अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, ओ आसमान तो पानी बरसिया जमीन ते, जमीन ने तरह तरह दियां अंगूरियां पैदा कीतियां। अल्लाह फरमांदे ने तुसी जानदे जे व अंतुम तालमून, और तुसी जानदे जे ओदे तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, ओदे तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं, ओदे तो इलावा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ने इसके बावजूद रब दे नाल शिरक कर दे जे। ओ मेरे भाई जेहो जी मुसलमाना दी तौहीद दे नाम अल्लाह दी कसम है इहदे नालों पक्की तौहीद मक्के दे काफरां दी सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद दे अंदर बयान फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, इन्हां नूं पुछो आसमान तो बारिश कौन बरसांदा है, इन्हां नूं पुछो बेटे कौन देंदा है, इन्हां नूं पुछो बेटियां कौन देंदा है, इन्हां नूं पुछो जिंदगी कौन देंदा है, इन्हां नूं पुछो मौत कौन देंदा है, इन्हां नूं पुछो रिज़्क़ कौन अता करदा है, इन्हां नूं पुछो ते सही। सारे कहणगे सारे काम अर्श वाला रब करदा है। ओ मेरे भाई होवे मुसलमान ते गैरुल्लाह दा पुजारी बन जाए, ये होई तो रौला मेरे पाक पैगंबर दा मक्के दे काफरां दे नाल सी। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिता 4 मर्द ते 3 औरतां दे बारे, अगर बैतुल्लाह दा गलाफ भी फड़दे नजर आन इन्हां नूं कतल कर दिता जाए। इन्हां ने अल्लाह ते उहदे रसूल नूं तकलीफां बड़ियां दित्तियां ने। उन्हां विच एक इकरमा अबू जहल दा बेटा सी ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कीता है इकरमा नसिया कश्ती दे अंदर सवार होया, कश्ती भंवर दे अंदर फरसी, ओहदे अंदर बुत्तां दे पुजारी भी मौजूद सन। उन्हां कहा ऐ अरशां वाले रब्बा ऐ मुहम्मद दे रब इस बेड़े नूं बाखरीयत पार लगा दे। इकरमा कहंदा ओए अल्लाह दे ओ बंदे ओ लात नूं पुकारो, उज़्ज़ा नूं पुकारो, मनात नूं पुकारो, जिन्नों तुसी मुश्किल कुशा कहंदे हो, जिन्नों तुसी हाजत रवा कहंदे हो। कहंदे ने ना ना इकरमा इस कश्ती नूं इस भंवर दे अंदरों, इस मुसीबत दे अंदरों, इस अजाब दे अंदरों अगर पार लगा सकदा है ते मुहम्मद दा रब भी लगा सकदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते फिर की बनया रौला पिया। उन्हें क्या ना 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 लात उद्दा मनात इत्थे काम नहीं आते, हुबल ने काम नहीं आना, इत्थे मुहम्मद दे रब ने काम आना है। इकरमा ने कहा या अल्लाह अगर तेरा वादा सच्चा है तो या अल्लाह मैनू इत्थों बाखरीयत पार लगा ला तो मैं तेरे नबी दे हाथ बैत करके मुसलमान हो जाऊँ। अल्लाह ने फिर हिदायत दी। देखो बाप काफर है तो अल्लाह ने बेटे नूं नबी दा सहाबी बना दिता। अल्लाह दियां मर्जियां ने। वो वेखो तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी है। साडी नज़र उत्ते भी होवे ते साडी नज़र मज़ारां ते भी होवे ते इहदे नालों शिरक वड्डा किहड़ा है। शिरक दी छिट भी अगर बंदे दे अमलां दे अंदर है ना, अल्लाह दी कसम ने ते नजात नहीं देनी।
اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر نا ایک ہور مقام بیان فرمایا. اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دے ہو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اے لوگو اللہ رب العزت نے ایک مثال بڑی زبردست قرآن اندر بیان کی تھی. اللہ فرماندے نے جنہاں نو مشکل کشا من دے ہو, جنہاں دے سامنے متھے ٹیک کے بیٹھے ہو, کوئی قبر دی ٹیری دے اتے بیٹھا ہے, کوئی جناب درخت دے تھلے بیٹھا ہے, کسے نے اپن پتھر نو حاجت روا سمجھیا ہے. اللہ رب العزت فرماندے نے او لوگو اللہ ایک مثال بیان کر دینے. اللہ رب العزت فرماندے نے جنہاں نو تسی پکار دے ہو, جنہاں نو تسی حاجت روا من دے ہو, جنہاں نو تسی مشکل کشا من دے ہو, اللہ فرماندے نے لن یخلقوا ذبابا, او تے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکدے. مکھی بنانا تے دور دی بات ہے. اللہ فرماندے نے اگر کوئی مکھی چیز کھو کے لے جائے او واپس لے آن تے قادر نہیں دے. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ فرماندے نے او عقل دیو انے او سمجھاؤ جڑا منگدا پیا ہے او بھی کمزور ہے, جدے کولو منگیا جا رہا او بھی کمزور ہے. اور سب تو زیادہ ذکر اللہ نے قرآن اندر اپنی توحید دا کیتا جی. 1,24,000 دے کم و بیش پیغمبر دنیا تے آئے, ساریاں دا ایک ہی موضوع سی لا الہ الا اللہ تفلح. اے لوگو اللہ ایک جے مان لو تے فلاح پا جاؤ, لیکن لوگوں نے نہیں مانیا. ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کراں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چند لوگ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیٹھے ساں. ابو بکر بھی سن, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک ہی اٹھ کے ساڈے وچوں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر ہوگی واپس نہیں آئے. کہندے میرے دل چ کھٹکا محسوس ہویا, میں اٹھ کے نا چلا گیا. چلدیاں میں ایک باغ دے کنارے پہنچیا. کہندے نے اندر جان دا رستہ نہیں سی ہیگا. ایک جگہ تو میں دیکھیا تھوڑا جا رستہ بنیا, کہندے اتھوں دی میں اس کے اندر چلا گیا. میں جا کے دیکھیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو کی لین آیا؟ کیا اللہ دے نبی اے معاملہ سی, میرے دل سے کھٹکا محسوس ہویا کتے دشمن نے تانوں اذیت نہ پہنچائی ہوئے, میں اس واسطے تہاڈے پیچھے آ گیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مینوں پتا سی کہ تینوں اشتیاق زیادہ ہے اس معاملے دا, تو آپ نے نا اپنے جوتے مبارک اتار کے دیتے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آ لے جا, تے جیڑا بندہ تینوں ملے نا انہوں کہنا کہ جیڑا بندہ اس بات دی گواہی دے گا نا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ ایک کہ اس بندے نو جنت دی بشارت دے دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں خوشی خوشی جتیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں لے کے باہر نکلیا تو سب تو پہلو میری حضرت عمر دے نال ملاقات ہوئی. حضرت عمر نو ایک دعوت دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مکہ ماریا. ابو ہریرہ کہندے نے میں ڈگ پیا زمین تے, گر گیا, میں رون لگ پیا. دعوت تے کی دینی سی, واپس اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کو تشریف لے آئے. حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آئے. پوچھیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کی گل ہے, سارا معاملہ دسیا. حضرت عمر بھی آ گئے. آپ نے پوچھیا عمر تو ابو ہریرہ نو کیوں ماریا؟ حضرت عمر نے بھلا کی کیا؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انج نہ کرو, انج نہ کرو. آپ نے فرمایا عمر کی گل ہے؟ کیا اللہ دے نبی تسی لا الہ الا اللہ دی بشارت دی وجہ تو جنت دیندے پے جے کہ لوگاں نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے بہ جانا, لوگاں نے عمل کوئی نہیں جے کرنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عمر رہن دے. آپ نے اس دعوت روک دیتا. ابو ہریرہ ہن دعوت نہیں دینی,
گل کرن دا مقصد کیا ہے؟ اسی لا الہ الا اللہ پڑھ کے سارا کچھ کیتی جانے، اسی نے عبادت دی جنتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان بہ گیا، عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی تو کیا ہے نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اے چیز تے کچھ بھی نہیں دا اتنے تو۔ تو میرے بھائیو، اس جملے دا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس آیت الکرسی دا پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مکے والیاں دا بھی یہی قصور سی کہ او اللہ رب العزت نو بھی مانتے سن، لات منات عزا حبل نو بھی مانتے سن، نظر و نیاز بھی دیندے سن، چڑھاوے بھی چڑھاندے سن۔ اج کل مسلمان رب نو بھی مانتا ہے۔ اللہ فرماندے نے قرآن مجید کے اندر جدو بیٹا نہیں نہ ہوندا، انسان رو رو کے دعاواں کردا، رو رو کے دعاواں کردا، اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ اللہ فرماندے نے جدو میں عطا کر دینا پھر میرے نال غیراں نو شریک بناتا ہے۔ لے کے جناب کتے شیخ پورے، کتے بلے شاہ، کتے داتا دربار، کتے جناب پاک پتن بابے فرید دے مدار تے، کتے لال شہباد کلندر۔ او ظالمہ سوچتے صحیح، یہ تے جانتے ہی نہیں، یہ تے دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور اج کل لوگ ویکھو قبراں دیاں ڈھیریاں تے ڈگے نے، لے لے ککڑ دے پتر۔ کوئی گل ہے یار کرن والی؟ اگر ککڑ دیاں ہی پتر لبدا ہوندا تے پھر تو سارے پولٹری فارم والے لے جاندے، پھر تو عام انسان نوں لبدا ہی نہ، کچھ نہیں لبدا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارے اختیار او دے کول نہیں، او دی توحید نو قبول کرن تو بعد رب نو شرک وارا نہیں کھاندا، جویں ہدہد نو شرک وارا نہیں کھادا۔ ایک چھوٹا جا پرندہ سی، چھوٹا جا سر، چھوٹا جا دماغ، انہوں سمجھ آ گئی، لیکن اشرف المخلوقات انسان نو اج تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ رب دے نال دغا کر رہا ہے، رب دے نال دھوکھا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا انسان مت سمجھ کہ تیریاں نافرمانیاں تو میں غافل بیٹھا، میں سب کچھ ویکھ رہا۔ جدن میں اپنی پکڑ دی رسی کھچ دیتی ادو دنیا دی کوئی طاقت تینوں بچا نہیں سکتی۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو شرک والے اعمال تو محفوظ فرمائے، اللہ سانو اپنی توحید دے اندر پختہ فرمائے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔